नमस्कार दर्शक बंधु मु आज आपण पान पाई नहीं आसी एक मजादार वीडियो। ओके आपण माने जो पिला माने बा जो स्टूडेंट माने इंग्लिश शिखिया पई चाहउछंती ताहाले आपण माने एई वीडियो संपूर्ण भाव देखिबे। आपण मान को मु सिखेबी ओके कंप्लीटली केमिति जणे माने साधारण पिला इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास पाई परिबो एवं स्पोकन इंग्लिश कहि परिबो भलरे इंग्लिश फ्लुएंटली कहि परिबो। आज डिस्कशन करबा ओके टेंस विषय रे टेंस केमिति यूज करा जाय एवं केते प्रकार टेंस अछि से विषय मध्ये आपण मान कहिबी। सर्वप्रथमे आज ए वीडियो रे डिस्कशन करबा प्रेजेंट टेंस ओके एवं तार फॉर्म्स केते प्रकार बा टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस अछि से विषय रे आपण माने ए वीडियो मध्ये संपूर्ण भाव देखि परिबे। सो इफ यू वांट टू लर्न proper English, if you want to speak fluently okay English, then you have to learn certain rules for the speaking. Okay, I will teach you today. We are going to learn okay simple present, present continuous एवं आपण मान देखुथिबे present perfect tense and present perfect continuous tense. So if you want to learn proper English, if you want to speak English fluently, then you have to watch this video completely without fail. So if you are ready for this, I will tell you the details and you can learn through my video. So let us get started without wasting time. If you are new to my channel, please like, share and subscribe so that you will get all the notifications whatever I upload on YouTube channel. So thank you so much. Let us get started. जी हम शिखा व्हाट इज टेंस। आपण मान जानिछन्ती ओडिया रे वर्तमान काल भविष्यत काल एवं एई प्रकार विभिन्न प्रकार तीन प्रकार काल को नहीं कि बा आमे कहिथाउ जागी व्हाट इज टेंस इंग्लिश रे। सो सेई टेंस को आपण माने भलो भाव बुझिले आपण माने गोटे भलो इंग्लिश कहि परिबे। सो आपण माने जदि मो YouTube चैनल नुआ अछंती दया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे जेपरि कि आपण माने टाइम टू टाइम एपरि अपडेट पाइ जिवे। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, आई विल टीच यू what is tense and types of tense and what are the kinds of tense or forms of tense that we are going to study today. So if you are really interested to learn spoken English class and English class, I will teach you clearly okay what are the rules that we have to follow while speaking English and learning and writing. Okay, there are three things that we have to do: learning, speaking, and writing. Okay, these are the major three things if you want to learn English. ओके, सो आपण माने देखंतु आपण मान को बुझेबी केमिति आपण माने टेंस को बुझिबे। आपण माने बहुत गुडा वीडियो देखिथिबे ओके, बहुत गुडा वीडियो देखिथिबे कहिथिबे शॉर्टकट ट्रिक गुडा को एटा केबे पॉसिबल हेबो नाही। ओके, आपण माने भलो बुझिले ही आपण मानकर ग्रामेटिकल एरर को बुझि पारिबे एवं निजे ने जानि पारिबे केमिति कोन यूज करा जिवो टेंस को। ओके, देखंतु एठी टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। टेंस कोन कहबो कि गोटे एक्शन को केमिति जज करा जिवो केउ समय रे केमिति ए यूज करा जिवो। ओके, सो एन एक्शन कैन हैपन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, वर्तमान काल रे ऑलरेडी बीती जाइथिबो जहा कि आपण माने जस्ट करि सारिथिबे नि कि पास्ट टेंस बोली कहि था ऑलरेडी पास्ट एवं फ्यूचर टेंस कोन भविष्यत जहा कि भविष्यत रे कोनसी जिंस बा एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। प्रेजेंट माने वर्तमान रे जोड़ा हबो, पास्ट जोड़ा बीती जाइथिबो ओके एवं फ्यूचर रे जोड़ा कि घटिबा को जाउ सेही विषय नै कि आमे माने आज क्लियर रे बुझिबा। सो देखंतु टेंस होजे तीन प्रकार मेनली प्रेजेंट टेंस, ऑलरेडी पास्ट टेंस ए देखुथिबे एवं फ्यूचर टेंस। ए तीनटा टेंस को नै कि आपण माने केमिति गोटे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करि पारिबे एवं आपण माने केमिति शिखि पारिबे एवं कहिला समय रे केउ शब्द गुडा काम को यूज करबा को पड़िबो। सो एही विषय रे आपण मान को मु बुझेबी। सो आपण मान देखंतु एटी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस विषय रे देखुछंती। सो एटी कोन आपण मान मु सिखौची आई प्ले क्रिकेट। ए देखंतु आई प्ले एडा होसी प्रेजेंट टेंस। आई प्ले मान जोडा कि सब बेले घटुथुबो, प्रेजेंट रे घटुथुबो। ओके, आपण माने खांती, सुवंती, पानी पियंती, जहा भी करंती एवरी डे। ओके, व्हाट आर द एक्शंस that is happening every day, that is called present tense. Okay, did you understand? So आपण माने बुझि पाले कि जो एक्शन गुडा जो काम बा कार्य गुडा को सब दिन होउची, सब दिन आमे करू, आमे ब्रश करू, आमे सोई या सो आमे कोन वॉकिंग करू बा चली थाउ। ओके, सेटा होची प्रेजेंट टेंस जा कि सब बेले हमको करबा को पड़ी थाए। आई प्लेड क्रिकेट ऑलरेडी जोडा कि अतीत माने घटी जाइछ। ओके, जोड़ा घटी जाइथिबो ताको कहबा हम पास्ट टेंस। आपण माने भलो जानि छथि। फ्यूचर टेंस होछ कोन आई विल प्ले क्रिकेट। ओके, द फ्यूचर जोड़ा कि भविष्य को बुझेबो, जोड़ा हैपेंड
অলরেডି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କହିବା ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଯେଉଁଟା ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଫ୍ ୱି ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ନାଉ ଓକେ ଦେନ୍ ୱି କଲ୍ ଇଟ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ନାଉ ଓକେ ଲେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଉ ମିନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କହୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଟାକୁ ନାଉ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାପନିଂ। ଓକେ ସୋ ଇଫ୍ ୱି ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଓକେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି something that will happen tomorrow okay that can be called as okay future tense। so ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ now happened or will happen okay now yesterday and tomorrow। so these are the tense that we have to learn perfectly, then only we are able to speak fluently without any mistake। if you want to learn fluent English, if you want to be master of the English language, then you have to learn these 3 basic criteria or the foundation of tense। okay so ଦେଖନ୍ତୁ next ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଓକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସୋ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବି। ସୋ ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ହ୍ୟାପେନିଂ ଏଭ୍ରି ଡେ ଅଲୱେଜ୍ ଓକେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଡେଲି ଆକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ଆକ୍ସନ୍ରେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିବ ସେଇଟାକୁ ଡେଲି ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଏଭ୍ରି ଡେ ହ୍ୟାପେନିଂ which happens every day and things that are always true then only these 2 criteria को आपण माने रूल्स देखंतु एटी कोन अछि things we do every day things that are always true। present simple tense is used to talk about things we do every day things that are always true। okay दुईटा जिंस को दुईटा रूल्स आपण मानकु मने रखिबा को पड़िबो। सो देखंतु आमे कोन करू we wake up every early morning okay आमे कोन कहिथाउ we wake up early आमे सबले सकाळे उठी थाउ सत कि नाही। सो एटा डेली रूटीन आम पाए सो एटा सिंपल प्रेजेंट बोली कहि थाउ। देखंतु शी गोज टू स्कूल से स्कूल को जाए सबुदिन ना आमर कोन डेली आमे स्कूल को जाऊ पिला हितला छोट पिला जतले हिथाउ सत कि नाही। सो से समय आम सिंपल प्रेजेंट ही यूज करवा। सो दे प्ले क्रिकेट इफ्स देखो जो भाई जो पिला माने सब क्रिकेट खेलती से आम दे आर प्लेइंग क्रिकेट आम सेमती कहबानी कौन सब जब कौ पिला खेलुचे मैंने कौन कहवा आम दे प्ले क्रिकेट आई प्ले क्रिकेट यू प्ले क्रिकेट। सो ऑलवेज एटी मन रखिए वर्ब 1 वर्ब फॉर्मटा जोटा कि आपण 3 टाइप ऑफ वर्ब्स फॉर्म आपण शिखिथिबे वर्ब 1 को आपण माने यूज करिवे सिंपल प्रेजेंट एहा गोटे रूल्स आपण माने मन रखिए। फैक्ट कौन रहिबो देखंतु एठी यार फैक्ट होची एंड ट्रुथ टेंस दिस टेंस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर फैक्ट ओके फैक्ट जोटा कि यूनिवर्सल फैक्ट बोली कहिताउ ओके यूनिवर्सल फैक्ट जहाँ कि सूर्य चारिपटे कौन घुरुची पृथ्वी घुरुची। तो सन राइजेस इन द ईस्ट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन यूनिवर्सल सब समझ जानी ट्रुथ बोली। सो वाटर बॉइल्स एट 10 सेंटीमीटर। सो दीज आर थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड। सो यार रूल आप देखिथे बुझी ऑलवेज हैपनिंग सब जोटा कि होची एवं यूनिवर्सल ट्रुथ एवं वर्ब 1 आपण माने यूज करबा पड़ो। ए तीनटा जिंस को आपण माने मन पकेबे ताहले जाय कि आपण माने सिंपल प्रेजेंट को बुझी पारियो डेली एक्शंस एवं फैक्ट जोटा कि आमे माने जानि थाउ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स केमिते स्ट्रक्चर का आमे देखिबे आई यू वी दिस आर द प्रोनाउंस आमे कहि थाउ ओके यार प्रोनाउंस। सो डेली रूटीन रे सिंपल प्रेजेंट होए फैक्ट आल्सो सिंपल प्रेजेंट होए ही शी इट रे आपण माने कोन यूज करिवे ईएस और एस ही शी इट जेतले कहउछंती ओके यही समय कौन करेंगे आपण मैंने डेली रूटीन रे सिंपल प्रेजेंट रे आपण मैंने एस किंबा ईएस यूज करेंगे ताहले जाई कि आपण मैंने सिंपल प्रेजेंट को बुझी पारिबे। ओके शी गोस शी प्लेस ही ईट्स इट ईट्स ओके शी जम्प्स ही जम्प्स इट जम्प्स आई शी रन्स ही रन्स इट रन्स। सो यही प्रकार आपण मैंने यही टेंस को ही शीट थे आपण मैंने वर्ब्स को ईएस रे यूज करेंगे। एठी फॉर्मूला लिखाई आपण मैंने देखि पाउतबे। नेक्स्ट देखंतु प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस ओके आपण मैंने कंटीन्यूअस टेंस केमिति बुझिबे देखंतु प्रेजेंट सिंपल रे आपण मैंने देखिथबे एठी डेली रूटीन वर्क हैबिट एंड फैक्ट ओके एवं समटाइम आम कौन ही शी इट थे आपण मानकु कहि सारी से ही शी इट थे कौन यूज करेंगे आपण मैंने ईएस यूज करेंगे ई
ଏସ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାପେନିଂ ରାଇଟ୍ ନାଓ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଘଟୁଛି। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଲେ ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ, ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ, ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ନାଓ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ହିୟର୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ତାହାର ତ କ'ଣ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ସବୁଦିନ ଯାଏ, ଏଭ୍ରି ଡେ। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ସି ପ୍ଲେସ୍ ଟେନିସ୍, ମାନେ ସି ପ୍ଲେସ୍, ତାହାର ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍, ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ଲେ, ସେ ଝିଅଟା ପ୍ଲେ ମାନେ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଟେନିସ୍, ମାନେ ରାଇଟ୍ ନାଓ ସେ ଖେଳୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆମେ କହିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ସବୁଦିନ ଘଟୁଛି, ସେହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେବ। ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ କହିଥାଉ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମେ କହିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ନାଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ କହିଥାଉ। ସୋ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ, ସବୁଦିନ ସନ୍ଟା ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି, ଦେ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଦେ ୱାଚ୍ ଟିଭି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦେ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ରାଇଟ୍ ନାଓ। ଓକେ, ସୋ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାରିଟିକୁ ଯାହାକି ଫଲୋ କରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନାଓ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ନାଓ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ वी हैव टू यूज। ओके, am, is, are, these are the helping verbs। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି these are the helping verb ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି am, is and are, these are the helping verb ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି, ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ an action happening right now। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ, action happening right now। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଇ ପ୍ଲସ୍ am বা pronoun ପ୍ଲସ୍ am ପ୍ଲସ୍ verb ପ୍ଲସ୍ ing। ଓକେ, ଏହିପରି ଆପଣମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସୋ କମନ୍ ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନାଓ, at the moment, currently। Okay, these are the things that we have to remember, okay, so that we can tell this is a present tense। okay, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ସବୁଦିନ ଘଟୁଛି, ତାହା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନ୍ସ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ସୋ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମମାନେ am, are, is, ଓକେ, ଏହି ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ। ଏହାର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେଉଛି ହ୍ୟାଭ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଜ୍। ହି ସି ଇଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ହି ସି ଇଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଆଇ, ୟୁ, वी एंड दे ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ କଥା ହେଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ମାଇ ୱାର୍କ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, এইটা কি প্রকার টেন্স, এটা পরফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পরফেক্ট টেন্স, আই হ্যাভ ফিনিশ্ড মাই ওয়ার্ক। সো সেই সময় এর অর্থ হচ্ছে পরফেক্ট টেন্স কেমিতি यूज করিবে, जो ঘটনা কি আজি, ওকে, বর্তমান ঘটি সারিছি, কিছু সময় বিতি যাইছি। ওকে, মু দেখ মু সকালে ব্রেকফাস্ট খাইছি, তো আপন মানে পচারিবে মতে 12টারে হ্যাভ ইউ ইটেন योर ব্রেকফাস্ট, মু গোটে কাম সকালে করে সারিছি। সো আপনার কোণ পচারিবে 12টার কি কিছু সময় পরে পচারিবে মতে, ওকে, গোটে ঘণ্টাটি এমিতি কিছু সময় পরে পচারিবে মতে হ্যাভ ইউ ডান योर হোমওয়ার্ক, ইয়েস আই হ্যাভ ডান মাই হোমওয়ার্ক। সো মু এমিতি কইপারি, সো ইউ হ্যাভ সিন দিস মুভি, হি হ্যাজ ইটেন লঞ্চ, she has learned Spanish, it has stopped working, we have met before। okay, so they have traveled to Delhi। so ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ I have finished my, ମୋ କାମ ସରେଇ ସାରିଛି, ସରେଇଲି
ସରେଇ ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ଏଇ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦିସ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୁଭିକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖ ହି ହାଜ୍ ଇଟନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ଖାଇଲେ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଯାହାକି ଓକେ, ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟେନ୍ସ। ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଜି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସି ହାଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପାନିsh, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ପାନିଶ ଶିଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମିତି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ମାନେ ଏହା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ୱି ହାଭ୍ ମେଟ୍ ବିଫୋର୍ ଆମେ ଦୁଇ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଭେଟି ସାରିଅଛୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାକି ଭର୍ବ 3 ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଭର୍ବ 3 ଆମେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ କହିଥାଉ। ସୋ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଟେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାଯାଏ। ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଫର୍ 2 hours, ଆପଣମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଭିନିଂ ବା 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଷ୍ଟଡିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଫର୍ 2 hours, ମୁଁ ସକାଳଠାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ଓକେ, ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ରନିଂ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍ ସିନ୍ସ 2015। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କି ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଓକେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାପେନିଂ। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି 2020ରୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବା ଯେକୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କହ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ ସିନ୍ସ 2020। ଓକେ, ଏମିତି କହିପାରିବେ। ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ କହିବି, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଏଇଟା ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସି ହାଜ୍ ବିନ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୁ ମାନେ ସକାଳଟା ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଓକେ, ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ଅଲ୍ ଡେ ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଟେନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ କ୍ରିକେଟ୍, ଆମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଅଛୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ଓକେ, ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟକିଂ ଫର୍ ଆୱାର୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏହି ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା। ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ସ। ଆଇ ୱିଲ୍ try to explain you in the next video better and जो पिलामाने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करिया पाइन चाहछन ताहले मो YouTube चैनल सपोर्ट करिवे, आपण मानक द्वारा मो बहुत वीडियो अपलोड करिवे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टी केमिति लागितला कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। थैंक यू सो मच।